अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलें आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और ये स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी फ्रेंड की है और ये सारे वाक़यात उन्हीं के साथ पेश आए थे। ये कहती हैं कि ये वाक़यात तब हुए थे जब मैं बहुत छोटी थी और मुझे मेरी मामा बताती हैं कि जब उन्होंने मेरा एडमिशन करवाना था तो वो मुझे स्कूल लेके जा रही थी एडमिशन करवाने के लिए। एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था जो हमारे एरिया में ही था, तो मामा मुझे उसी स्कूल में लेके जा रही थी। ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए हम लोग पैदल जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते एक कचरे का ढेर भी आता था। जब हम लोग वहाँ पर से गुजरे, उस कचरे के ढेर के पास एक दो मकान थे। जब हम लोग वहाँ से गुजरे और गुजर कर स्कूल में एडमिशन करवाया, एडमिशन के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों को वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई दी। यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी, उस जगह पर ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं थे और उस जगह के बारे में काफ़ी अफवाहें थी। दूसरी जगह का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट यूज़ किया। खैर, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मामा बताती हैं कि मामा को वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लिया और जल्दी से घर आ गई। आयतल कुर्सी पड़ी, मुझ पर फूंक दी। उसके बाद मामा बताती हैं कि जब वो रात को सोई तो उन्हें एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। मामा डर गई कि शायद कोई चोर वगैरह ना घर में घुस गया हो। उन्होंने उठकर सारी जगह चेक की, देखा तो दादी अम्मा भी सो रही थी, बाबा भी सो रहे थे और सारे सो रहे थे। मामा बहुत हैरान हुई कि ये आवाज़ उनके अलावा किसी और को सुनाई कैसे नहीं दी, इतनी ज़ोरदार आवाज़। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब सारे ताले लगे हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो सबको क्यों परेशान करूं। उन्होंने सबको सोने दिया और उस रात के बाद से ऐसे वाक़यात तकरीबन रोज़ होना शुरू हो गए। कभी घर से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आना और कभी मामा की तबीयत अचानक से बिगड़ जाना। उस दिन के बाद से मामा ने अजीबोगरीब सी हरकतें करना शुरू कर दी, जैसे कि अक्सर वो बैठी बैठी ऊंची आवाज़ में हंसने लग जाती तो कभी बहुत ऊंची आवाज़ में रोने लग जाती। कभी कभी वो ऐसी ज़ुबान में कुछ बातें कहती कि हमें समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही हैं। बाबा बताते हैं कि तुम्हारी मामा की तबीयत उन दिनों अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इसके हाथ पांव अचानक मुड़ जाते और ब्लड प्रेशर इतना शूट कर जाता कि डॉक्टर से भी कंट्रोल ना होता। इतना टाइम तक हम लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता। अब हम सब परेशान थे कि आखिर ये क्या माजरा है। मामा बताती हैं कि उस वक्त तुम सिर्फ 4 साल की थी और एक दिन ऐसा हुआ कि जब तुम हम लोगों के साथ सो रही थी तो मैंने तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की। मेरे बस में उस वक्त कुछ भी नहीं था और ये भी तुम्हारे बाबा ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की। तुम सब बच्चे बाहर सहन में खेल रहे थे और जब मैंने देखा कि तुम सब बच्चे खेल रहे हो, मैंने अचानक से जाकर तुम्हारा गला पकड़ लिया और तुम्हें मारने की कोशिश करने लगी। खुदा का करम है कि उस दिन तुम्हारे बाबा घर पे थे, उन्होंने आकर जल्दी से छुड़ाया तुम्हें और पीछे कर दिया। उसके बाद मोहल्ले की औरतों ने किसी आमिल के बारे में बताया जिसके पास बाबा ले गए। मैं उस आमिल के पास नहीं जा रही थी, मैं उस वक्त अपने होश में नहीं थी। मैं घर की तमाम चीज़ें उठाकर तुम्हारे बाबा को मार रही थी और इन्हीं चीज़ें मारने की वजह से तुम्हारे बाबा के बाजू में मैंने एक गुलदान मारा जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा का एक बाजू फ्रैक्चर हो गया। वो गुलदान काफ़ी हैवी था। कहती हैं कि उस दिन तो जैसे तैसे करके दादी अम्मा ने कुछ आयात पढ़कर फूंकी और मेरी तबीयत कुछ नॉर्मल हुई। उसके बाद पहले तो बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। इस सारी सूरत हाल से घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तुम बहुत छोटी थी उन दिनों, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा डरने लगी थी और मुझसे दूर रहने लगी थी। बाबा की तबीयत देखकर और मेरी हालत देखकर तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और सबसे दूर रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। हम सब परेशान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरी हालत तो हमेशा ही गैर रहती, मैं बड़ी मुश्किल से होश में आती। जब होश में आती कुछ देर के बाद मेरी तबीयत फिर से वैसे ही ख़राब हो जाती। उसके कुछ दिनों बाद एक आमिल के बारे में मेरी फ्रेंड जो ये सारी स्टोरी सुना रही हैं उनकी मामा ने बताया। जब उन आमिल को घर बुलाया गया तो वो आमिल बताते हैं कि पहले तो दरवाज़ा ही ना खुला। घर का दरवाज़ा इस कदर भारी हो चुका था कि मेरे लिए वो दरवाज़ा खोलना ही मुमकिन ना था। मैंने वहीं पर बैठकर कुछ आयात पढ़ी, दरवाजे के करीब कुछ मैंने पढ़कर पानी को फूंका, कुछ अमलियात किए जो सिर्फ कुरान पाक से लिए गए थे।
کوئی بھی شیطانی عمل یا کالے جادو والا عمل اس میں شامل نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے کچھ عملیات کیے اور کچھ آیات پڑھی تو وہ دروازہ ہلکا ہو گیا اور وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ دروازہ کھلا تو میں گھر میں داخل ہوا تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا۔ وہ چیز اس عورت پر بہت بری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو میں یہاں پر بیان کر رہی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ساری باتیں ان عامل نے بعد میں میرے بابا کو بتائی تھیں جب بابا انہیں ہدیہ دینے کے لیے گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔ اسی دوران جب وہ ماما کے پاس گئے تو انہوں نے بہت اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور ایسا بہیو کرنا شروع کر دیا جیسے وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی جب انہوں نے اپنا عمل سٹارٹ کیا تو انہوں نے پھر سے چیزیں ادھر ادھر سے اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ ان عامل صاحب نے کہا کہ اب اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ انہیں زور سے پکڑا جائے تاکہ میں اپنا عمل کمپلیٹ کر سکوں۔ پھر ساتھ والے گھر سے میری ماما کو بلایا گیا اور ایک اور محلے کی آنٹی تھی، وہ ساتھ گئیں۔ انہوں نے ماما کو بہت زور سے پکڑا تاکہ وہ دوبارہ اٹھ کر ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے، کیونکہ بابا کا بازو تو پہلے ہی فریکچر کر چکی تھی وہ۔ اس کے بعد جب انہیں زور سے پکڑا گیا تو عامل صاحب نے اپنا عمل پورا کیا اور بتایا کہ جس جگہ سے یہ گزری تھی وہ جگہ اسیب زدہ تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی اور یہ کافی بنٹھن کے گھر سے نکلی تھی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں اس پر عاشق ہو گئی تھی، اور وہ چیزیں اتنی بری طرح اس پر عاشق ہوئیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم اس کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کچھ عمل بتائے جمعرات کے دن کرنے کے لیے اور کچھ قرآن پاک کی آیات بتائیں جو ماما کو ہر وقت پڑھتے رہنا تھی، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ماما کی طبیعت 3 دن سے زیادہ ٹھیک نہ رہ سکی۔ اب دوبارہ سے وہی واقعات شروع ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہو جانا اور یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد دوبارہ سے ماما کو انہی عامل کے پاس لے کر جایا گیا۔ اس دفعہ ان عامل صاحب نے گھر آنے سے منع کر دیا اور ماما کو خود ان کے پاس لے کر جانا پڑا۔ خیر، اس دفعہ انہوں نے ایک اور عامل بھی وہاں پر بلائے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے سارا عمل کیا اور چلا کاٹا۔ اس کے کچھ دن بعد جب انہوں نے ہمیں وہ عمل مسلسل کئی جمعراتوں تک کرنے کے لیے کہا اور رات 12 بجے سے لے کے صبح فجر تک کچھ عمل بتائے جو کہ لگاتار کرنے تھے 25 راتوں تک، جب وہ عمل کیے گئے تو ماما کی طبیعت بہتر ہو گئی الحمدللہ۔ اب کافی عرصہ ہو چکا ہے ان ساری باتوں کو ہوئے اور یہ ساری کہانیاں میں نے اپنے بابا سے اور اپنی ماما سے سنی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ میری ماما مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مارنے تک آ گئیں؟ لیکن خیر، اس وقت ان پر ان کا اپنا بس تھوڑی نہ تھا، وہ جو بھی چیز تھی ان پر حاوی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ اس سارے واقعے سے ماما تو اتنا ڈری ہے کہ باہر کیا تیار ہو کے جانا، ماما تو کبھی گھر پہ بھی تیار نہیں ہوتی، انہیں تیار ہونے سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اب میں 6 کلاس میں ہوں اور یہ سارے واقعات دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ پیش نہیں آئے، الحمدللہ ساری چیزیں بالکل نارمل جا رہی ہیں۔